Tanging ikaw lamang. Ay ma'am, sa ano? Sa PAL. Pwede ma'am. Aray ko. Sa PAL pala si ma'am. May ano ma'am? Meron ka na. Tayo pala ng pusa ma'am. Sige po. C5 McKinley. McKinley na lang tayo ma'am. McKinley Newport. Alright. Wait lang. Sorry. Okay na po. Okay na ma'am. One way to di ba ma'am? Pwede naman basta dyan. Wala namang ano dito eh. Walang bantay. There's a gate 2 lang ako Gate ko? Bago mag-ano yan, gate 1, may U-turn naman. Then sir, gate 2. Anong gate to ma'am? Ito. Ito anong gate to? Dito pala. Sige ma'am. Ang lapit lang pala. Ay. Malapit lang pala ma'am. Yes. Pag dito dumaan, pag sa EDSA malayo no? Wait lang kuya. Sige ma'am. Isang BGC para uwi na ako. Yung isa na lang ma'am. Bibigay ko na lang sa inyo. Okay na ma'am. Sige ma'am. Salamat. Alright. Nandito tayo sa Camagua.